आज 22 रजब है। अगर आप लोग आज के दिन इस अमल को करते हो तो आप लोग माला माल हो जाओगे, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। 22 रजब वाले दिन यानी आज के दिन अगर आप लोग इस अमल को करोगे तो आपके ऊपर दुश्मन कभी गालिब नहीं आएंगे, आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आपके ऊपर जो भी परेशानियां हैं, कर्ज है, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगा। आपके घर से जिन्नातों का असर निकल जाएगा, यानी A to Z आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए कैसे अमल करेंगे, मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पर इस अमल को करना है, कहां पर नहीं करना है और कितने दिन तक पढ़ना है, कितने दिन तक सुनना है। मैं आपको दरूद अकबर के ऐसे फ़ायदों के बारे में बताने वाला हूं जो 22 रजब को किए जाते हैं। अगर आप लोग करोगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बताने वाला हूं ये अमल कैसे करना है। सुनिएगा, इस दरूद अकबर को रोज़ाना पढ़ने वाले को या सुनने वाले को दुश्मन कभी गालिब नहीं आएंगे, कभी भी दुश्मन परेशान नहीं करेंगे। ये अमल आप लोग रोज़ाना पढ़ा करें, रोज़ाना करा करें, रोज़ाना सुना करें। अगर पढ़ना नहीं आती है तो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सुन लिया करें। इंशाअल्लाह कभी भी दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। जो दुश्मन कट्टर दुश्मन होंगे तो वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, यानी दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाएगी। आप लोग ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह उन सब के दिल मोम हो जाएंगे जो आपसे दुश्मनी रखते हैं। तो इस अमल को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद किया करें। ये 22 रजब वाले दिन का अमल है। और जानते हैं, जो शख्स बाद नमाज इशा से पहले या इशा की नमाज के बाद रोज़ाना दरूद अकबर पढ़ने की आदत बना लेता है तो उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गुनाहों से माफ़ हो जाता है, यानी गुनाहों से पाक हो जाता है। जितने भी गुनाह हों, समंदर के झाग बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, इंशाअल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये अमल रोज़ाना आप लोग इशा की नमाज के बाद करा करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये अमल भी आप लोग 22 रजब वाले दिन ही करें। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे, अगर किसी के मकान या दुकान पर जिन्नात का असर है या वैसे ही मकान में बलाएं मौजूद हैं तो उन्हें भगाने के लिए प्यारे दोस्तों आप लोगों को करना ये होगा कि रोज़ाना तेज़ आवाज़ के ज़रिए दरूद अकबर को रोज़ाना चलाएं, यानी रोज़ाना सुना करें घर के अंदर। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दरूद अकबर की बरकत से, दरूद अकबर की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से रोज़ाना आप लोग मोबाइल में सुन लिया करें तो इंशाअल्लाह जिन्नात का असर ख़त्म हो जाएगा, बलाएं भाग जाएंगी। आप लोगों को ये अमल कितने दिन तक करना होगा, सुनिएगा। शर्त ये है कि रोज़ाना शाम को 11 दिन तक ऐसा ही करें। रोज़ाना मोबाइल के ज़रिए जो आपकी स्क्रीन पर है दरूद अकबर, उसको रोज़ाना मोबाइल के ज़रिए सुन लिया करें। फिर उसके बाद दुआ करा करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर अपनी परेशानी को अर्ज़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल कर लेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर यानी 22 रजब को रोज़ाना आप लोग दुआ मांगा करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके घर से बुरी बलाएं भाग जाएंगी, दुकान में भी बरकत का इजाफा हो जाएगा, जिन्नात भाग जाएंगे, आपके घर के लिए रिज़्क़ और दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आप लोग ये अमल करके देखें, 11 दिन तक ये अमल करें। इंशाअल्लाह आप लोग 22 रजब से ही स्टार्ट कर दें, 11 दिन तक आप लोग इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपके घर की बंदिश खुल जाएगी, जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा। आप लोग ये अमल करके देखें, इससे फ़ायदा उठा के देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब दिल लगाकर दरूद अकबर की तिलावत को सुनते हैं और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का जरिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए।
जाएं, तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा। पूरा ज़रूर सुनिएगा दरूद अकबर को, पूरा जब तक नहीं सुनेंगे आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। दरूद अकबर को पूरा सुने, चाहे आप लोग 15-20 मिनट तक सुन लें। रोज़ाना दिल में नेक इरादा रखें, नेक ख्याल रखें, आप लोग सुने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद दुआ करें, इंशाल्लाह दुआ भी कबूल होगी और आपका काम भी बन जाएगा। तो आप लोग सुनिएगा दरूद अकबर, तो और से सुनिएगा, सुनकर जाइएगा पूरी। सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदुल मुराबिकीन,
اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين.
اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين
اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين
الواصلين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين